Salut, je me nomme Prince Yanogo, né en 1998 au Burkina Faso, en Afrique. Je vis présentement en Italie où je travaille et poursuis mes études universitaires. J'aimerais vous expliquer le projet que j'ai créé en 2020. Ce projet, dénommé Prince Foundation, a pour objectif d'aider et soutenir les enfants au niveau des études, réaliser des forages d'eau, construire des orphelinats, lutter contre l'excision, le mariage forcé et le mariage précoce. Et notre dernier point, c'est construire des établissements scolaires qui, dans le futur, sera gratuit pour ceux qui ont envie d'étudier et ils n'ont pas toute la possibilité pour le faire. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps. Maintenant, je vais parler en italien. Salve a tutti, mi chiamo Prince Yanogo, sono del 98, nato in Burkina Faso, in Africa. Vivo in Italia da anni, dove lavoro e studio all'università, una delle migliori università italiane. Vorrei spiegarvi il progetto che ho creato in 2020. Questo progetto che ho denominato e che sono il fondatore si chiama Prince Foundation. Noi in questo progetto vorremmo aiutare e sostenere bambine e bambini a studiare, realizzare dei pozzi d'acqua, costruire dei centri di accoglienza per gli orfani, lottare contro l'infibulazione, spero che ripeto bene perché ho un problema con questa parola, come sarà anche la sua lotta, lottare anche contro il matrimonio forzato e il matrimonio dei minori. E il nostro ultimo punto che è costruire scuole che noi vorremmo mettere a disposizione, che sarà gratuita per le persone che hanno voglia di studiare e non hanno la materia prima. Vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ora dovrei parlare in spagnolo. Hola a todos, me llamo Prince Yanogo, soy de Burkina Faso, un país de África. Vivo en Italia desde hace algunos años. Quería hablar de mi fundación, que se llama Prince Foundation. Nuestra misión en esta fundación, en este proyecto, es ayudar y apoyar a las niñas y a los niños en sus estudios, realizar pozos de agua, construir orfanatos y escuelas, luchar contra la infibulación, el matrimonio forzado y precoz. Gracias por su atención y mantente conectado en nuestras redes sociales. Ahora tendría que hablar en inglés. Hi everybody, my name is Prince Yanogo, born in Burkina Faso, in Africa. I was born in 1998.
I'm living in Italy, where I work and study. I would like to talk about my foundation. It's a project that I created in 2020. In that project, our mission aims to help and support children education, building water wells, housing orphans, fighting against excision, early and forced marriage. And our last point is to build schools for people that we want in the future. It will be free for people who like to study, but they don't have the all opportunities to do it. Thank you for your time. Thank you for your attention. Bye-bye.